تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے آپ نے اس پرندے سے یہی بات ارشاد فرمائی کہ ہم تیری اس خبر کی پڑتال کریں گے، تحقیق کریں گے، انویسٹیگیشن کریں گے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسے کرو کہ آپ میری طرف سے ایک خط لے کے جاؤ۔ اب یہ جو گفتگو آپ کی ہو رہی ہے سلیمان علیہ السلام کی ہدہد کے ساتھ، کوئی آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کس لینگویج میں بات ہو رہی ہوگی؟ انگلش میں ہو رہی ہوگی، یہ عربی میں بات چیت ہو رہی ہوگی، یہ اسپینش میں بات چیت ہو رہی ہوگی، اٹالین میں بات چیت ہو رہی ہوگی، پشتو میں ہو رہی ہوگی۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ بھئی پرندہ ہے وہ، کوئی انسان تو نہیں ہے، وہ تو پرندہ ہے۔ پرندہ لازمی بات ہے اپنی زبان میں ہی بولے گا، جو اس کی چون چکار چینک چکار ہے اسی میں وہ بولے گا۔ تو پرندے نے اپنی زبان میں باتیں کی ہیں، جو پرندوں کی زبانیں ہوتی ہیں، جو پرندوں کی بولیاں ہوتی ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی زبان میں بات سن بھی رہے ہیں اور اس کی زبان میں اسے بات سمجھا بھی رہے ہیں۔ یہ آیت پیچھے گزر چکی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولیاں جانتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذهب بکتابی، سورۃ النمل آیت نمبر 28، اذهب لے جاؤ بکتابی ھذا، بکتابی میرا خط، ھذا یہ میرا یہ خط لے جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا، خط لکھ کر آپ نے ہدہد کو پکڑایا۔ ہدہد کو پکڑانے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا ان لوگوں تک میرا یہ خط پہنچا کے آؤ۔ ثم تول عنہم، پھر ان سے ہٹ کر وہاں پر موجود رہو، ایک فاصلے پر وہاں موجود رہو۔ آپ نے فرمایا خط دے کر تم نے فی الفور واپس نہیں آنا، خط دینے کے بعد تم نے وہاں موجود رہنا ہے۔ فانظر ماذا یرجعون، دیکھنا ہے وہ خط کا جواب کیا دیتے ہیں، اور آ کر مجھے بتانا ہے کہ انہوں نے خط کا جواب کیا دیا۔ اب دیکھیں خط صرف ہدہد نے دے کے نہیں آنا، جواب بھی لے کے آنا ہے۔ جاؤ ملکہ بلقیس کے پاس جاؤ، ملکہ بلقیس کو خط دو، خط دینے کے بعد جو ان کا ری ایکشن ہوگا، جو ان کا رویہ ہوگا، میرے خط کے ساتھ جو ان کا سلوک ہوگا، وہ سلوک وہاں کھڑے ہو کر نوٹ کرو، وہاں موجود رہ کر نوٹ کرو کہ وہ میرے اس خط کے ساتھ بیہیویئر کیا کر رہے ہیں، ان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے، خط کے ساتھ عزت کا سلوک کرتے ہیں یا استغفر اللہ معاذ اللہ خط کے ساتھ کوئی انتہائی بد سلوکی کرتے ہیں۔ ہدہد یہ خط لے کے چل پڑا، ملک شام سے یا ملک فلسطین سے وہ پہنچا ملک یمن میں، جہاں ملکہ بلقیس موجود تھی۔ اوپر فضا کے اندر آ کر وہ خط ملکہ بلقیس کی گود میں ڈال دیا۔ گود سے جب اس نے وہ خط دیکھا تو اس نے خط کو کھولا اور خط کو پڑھا۔ اب خط پڑھنے کے بعد جو اس کا رویہ تھا، قرآن مجید نے اس رویے کو بیان کیا ہے۔ اس کا رویہ کیا تھا؟ قالت، ملکہ بلقیس کہنے لگی، یا ایھا الملأ، اے وزیرو، اس نے اپنے وزیر اکٹھے کر لیے۔ خط ملنے کے بعد وزیر اکٹھے کر کے اس نے کہا، اے میرے وزیرو، انی القی الی کتاب کریم، میری طرف ایک بڑا عزت والا خط بھیجا گیا ہے۔ کون سا خط؟ عزت والا خط۔ اب آپ کو رویے کی کچھ سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس نے خط کے ساتھ کوئی بد سلوکی نہیں کی، کوئی نازیبا، نامناسب، ناروا سلوک نہیں کیا، بلکہ اس نے خط کو بڑی عزت کے ساتھ دیکھا، خط کی بڑی تکریم کی، خط کی بڑی عزت کی۔ ابھی اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حالات اور واقعات کا اور آپ کی شان و شوکت کا پوری طرح سے اندازہ نہیں تھا، اسے معلوم نہیں تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کون ہے۔ کچھ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں سنا ہوا تھا، تھوڑا بہت اس کا نالج تھا،
तफसीली नॉलेज उसका बोलिए नहीं था। ऐसे जैसे सुनी सुनाई बातें नहीं होती, ऐसे उसने किसी हद तक बातें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में सुनी हुई थी कि एक बादशाह हैं, जिन्नों पे हुकूमत करते हैं, इंसानों पे हुकूमत करते हैं, परिंदों पे हुकूमत करते हैं, ऐसे उसने कुछ बातें सुनी हुई थी। अच्छा, ख़त देखकर उसने ताज्जुब भी नहीं किया। ताज्जुब का मतलब यह है भाई देखे ना, अचानक अगर एक ख़त कहीं से झोली में आके गिरे तो बंदा कम से कम ये तो पूछता है ये किसने डाला है मेरी झोली में, कौन है भाई। खत झोली में रखने वाला नजर कोई नहीं आ रहा, खत नजर आ रहा है। वो बड़े ताज्जुब की बात थी बज़ाहिर, लेकिन इस पर उसने कोई ताज्जुब नहीं किया, कोई हैरत का इजहार नहीं किया। उसने खत देखा, खोला, पढ़ा, पढ़ने के बाद वजीरों को इकट्ठा कर लिया, वजीरों से बातचीत शुरू कर दी, ताज्जुब नहीं किया। इसका एक जवाब यह है कि कुरान मजीद गैर ज़रूरी बातों को बयान ही नहीं करता। कुरान सिर्फ उन पहलुओं को बयान करता है जिनमें इंसान की कोई ना कोई हिदायत हो, क्योंकि कुरान किस्से कहानियों वाली, खबरें देने वाली किताब नहीं है। कुरान किताब है हिदायत की, तो जितनी हिदायत की बात होगी उस वाक़या में से कुरान उसे बयान कर देगा। अब देखे ना, उसने ताज्जुब किया, उसने ख़त को उठाया, उसने बड़ी हैरत का इजहार किया, लोगों से पूछा भाई कौन है ये ख़त मेरी गोद में डालने वाला, सामने तो आए, कोई ताज्जुब नहीं किया। अब हो सकता है कि उसने ताज्जुब ही ना किया हो सकता है ताज्जुब किया हो, उस ताज्जुब को कुरान ने बयान ना किया हो। और अगर उसने ताज्जुब ना किया हो तो उसका जवाब यह है कि उस दौर का एक रिवाज होगा, एक कल्चर होगा, लोग परिंदों के जरिए खत्तो किताबत का काम करते होंगे। उस दौर के अंदर लोगों ने, यानी ये तो आप लोगों ने भी सुना हुआ है कि पुराने वक्तों के अंदर कबूतर पैगाम रसानी का काम करते थे। हजारों मीलों के फासलों पर कबूतर जाते भी थे, आते भी थे, खत लेके जाते थे, खत देने जाते थे। तो ये कबूतरों का काम होता था। लोगों ने बाकायदा इस मकसद के लिए कबूतर रखे होते थे। तो हो सकता है उस दौर के अंदर ये भी एक रिवाज हो, एक कल्चर हो, सो इसलिए उसने ताज्जुब ना किया हो सकता है ताज्जुब किया भी हो और कुरान ने उसे बयान ना किया हो। दोनों सूरतें मुमकिन हैं। अच्छा, खत देखने के बाद उसने कहा कि ये बड़ी इज्जत वाला खत है। अब ये जो लफ्ज है इलैया किताबों करीम, करीम का माना क्या है जी? इज्जत वाला। किताबुन खत करीमुन, इज्जत वाला। उल्किया, भेजा गया, इलैया मेरी तरफ भेजा गया है। किसने भेजा है उसने जिक्र भी नहीं किया, किसने भेजा है, यानी लाने वाला कौन है ये जिक्र नहीं किया। इसका मतलब यह है कि अगर किसी इज्जत वाले शख्स से कोई चीज आए तो वो चीज भी इज्जत वाली हो जाती है। भाई खत तो खत है ना, खत के अंदर क्या है पहलू, इज्जत का पहलू क्या है? कागज का टुकड़ा होगा या उस दौर में जिस चीज पे खत लिखा जाता होगा, हो सकता है चमड़ा हो सकता है कोई हड्डी हो सकता है कोई दरख्त का पत्ता हो, कुछ भी हो सकता है जिसके ऊपर खत लिखा गया हो। लेकिन वो जो चीज है जिसके ऊपर खत लिखा गया है वो उस चीज का भी अदब कर रही है। मलका बल्कीस उस चीज का एहतराम कर रही है, कुरान उसके एहतराम को बयान कर रहा है। इसका मतलब यह है कि किसी बुजुर्ग हस्ती से, किसी अजीम शख्सियत से, किसी अल्लाह के नेक बंदे से कोई चीज आए तो उस चीज के अंदर भी बरकत आ जाती है। बोलिए, उस चीज के अंदर भी बरकत आ जाती है क्योंकि बरकत वाली हस्ती ने वो चीज भेजी है। तो कुरान मजीद बज़ाहिर तो एक कागज है, कागज के ऊपर आयतें लिखी हुई हैं। कागज दुनिया के अंदर हजारों लाखों कागज हैं। हम उस कागज का अदब करते हैं। मैंने कहना था हम हर कागज का अदब नहीं करते, मगर हम उस कागज का अदब करते हैं जिस कागज के ऊपर अल्लाह की आयतें, कुरान लिखा हुआ। हमें उन कागजों का भी अदब है, उन सिपारों का, उन गत्तों का, उस कपड़े का भी अदब है जिस कपड़े के ऊपर या जिस कागज के ऊपर अल्लाह की आयतें लिखी हुई। वो अदब कर रही है उस कागज का, उस खत का, जिस खत के ऊपर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने
मजमून लिख के भेजा, ख़त लिख के भेजा, वो उस ख़त का अदब और एहतराम कर रही है। यहाँ एक बात ये भी समझ लें, मुख्तलिफ मुल्कों के जो बादशाह होते थे वो अपने अपने ज़माने के अंदर अपने हम असर बादशाहों को ख़त लिखा करते थे। जैसा कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने भी दावती खुतूत भेजे, इन्विटेशन लेटर्स, लोगों को इस्लाम कबूल कराने के लिए। आपने बादशाहों के नाम, मिस्र के बादशाह के नाम आपने ख़त लिखा, इसी तरह नजाशी जो हबशा का बादशाह, उसके नाम आपने ख़त लिखा, इसी तरह ईरान के बादशाह के नाम आपने ख़त लिखा। मुख्तलिफ मुल्कों के बादशाहों के नाम हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने खुतूत मुबारक लिखे। उनमें से बाज़ लोगों ने इस्लाम की दावत को कबूल किया और बाज़ लोगों ने इस्लाम की दावत को कबूल न किया, बल्कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के खुतूत के साथ बेअदबी का सलूक किया। माज़अल्लाह, जो खुतूत लेके आने वाले सहाबा इकराम थे, उन सहाबा इकराम के साथ भी इंतहाई बेअदबी का सलूक किया। शहीद कर दिया गया, ख़त को फाड़ दिया गया, ये कुछ होता रहा नबी करीम अलैहिस्सलाम के खुतूत मुबारक के साथ। ये जो नाम है ना, परवेज़ के बारे में ये मिलता है कि परवेज़ ने हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का ख़त मुबारक फाड़ दिया था। इसलिए कहा जाता है कि परवेज़ नाम नहीं रखना चाहिए, क्योंकि परवेज़ ने हमारे नबी करीम अलैहिस्सलाम के ख़त के साथ बेअदबी की है, ख़त का अदब और एहतराम नहीं किया। यहाँ जो लफ्ज़ है आयत के अंदर किताबुन करीम, इस लफ्ज़ से इतनी बात आपको समझ आ गई होगी कि मलका बल्कीस ने ख़त का अदब किया है, एहतराम किया है। अब ख़त